मुर्शिदाबाद से खबर। पश्चिम बंगाल राज्य आज शाम फरक्का विधानसभा में सबसे सफल विजय सम्मेलन आयोजित किया गया। ये भावपूर्ण विजय सम्मेलन रविवार को विधानसभा दुर्गा पूजा समिति की पहल और प्रख्यात समाज सेवी और सफल व्यवसायी सुनील चौधरी के संचालन में अंकुरा स्थित तारापुर अस्पताल के सामने स्थित श्री कृष्ण चैतन्य मंदिर प्रांगण में आयोजित हुआ। सभा के रास्ते में पूजा समिति के आयोजक सुनील चौधरी को बैंड बाजे के साथ सभा मंच पर लाए। प्रवेश द्वार पर महिलाओं ने पुष्प वर्षा, उल्लू ध्वनि और शंख बजाकर उनका स्वागत किया। सभा की अध्यक्षता धुलियान के प्रख्यात समाजसेवी अमित तिवारी ने की। इस विजय सम्मेलन में उपस्थित अतिथियों का सर्वप्रथम पुष्पगुच्छ, बांच और उत्तरीय देकर स्वागत किया। सभा में उपस्थित अतिथियों ने प्रख्यात समाजसेवी सुनील चौधरी की समाज सेवा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। अतिथियों के भाषणों के बाद पीड़ितों की मदद का मुद्दा उठा, साथ ही कर्ज में डूबे पिता की बेटी की शादी की व्यवस्था का भी मुद्दा उठा। वक्ताओं ने ये भी कहा कि जब भी उन्हें मानवीय संकट या खतरे की खबर मिलती है, वे संकटग्रस्त लोगों की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। आर्थिक सहायता के अलावा सभा मंच पर उपस्थित अतिथियों ने बताया कि वे गरीब और पीड़ित लोगों के साथ खड़े हैं। आज की सभा में उपस्थित सभी अतिथियों ने आगामी 26वीं विधानसभा में फरक्का विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में प्रख्यात समाजसेवी और समाजसेवी सुनील चौधरी को अपना चेहरा बनाने की इच्छा जताई। धुलियान पूजा समिति के विशेष आयोजक बबलू मंडल ने कहा कि सुनील चौधरी जैसा मददगार व्यक्ति हमेशा संकटग्रस्त लोगों के साथ खड़ा रहता है। वे आगामी विधानसभा में ऐसे ही व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। सुनील चौधरी ने कहा कि आज के विजय सम्मेलन छिलो फरक्का विधानसभार अंतर्गत समस्त पूजा कमिटी के सार्विक सुनील चौधरी व्यवस्थापनाय समस्त पूजा कमिटी के एखाने डाका हयेछिलो। तारा एखाने एसेछेन, तादेरके सुनीलदार सहयोगिताय पूजा कमिटिर समस्त कर्मकर्तारा एसेछेन, सेक्रेटारी थेके सदस्यगण एसेछेन, विशिष्ट जनरा एसेछेन, विभिन्न शिक्षाविदरा एसेछेन। तारा एखाने उपस्थित थेके समस्त फरक्कार जारा पुजो उत्सवे যারা শামিল হয়েছেন, পুজো কমিটির লোক এসেছেন, তাদেরকে এই সার্বিক সুনীল চৌধুরীর ব্যবস্থাপনায় তাদেরকে সম্বর্ধনা দিলেন বিজয় সম্মেলনের মাধ্যমে। উদ্যোগ নেওয়ার কারণ দেখেন বিভিন্নভাবে বিভিন্ন যারা সমাজসেবী মানুষ তারা তো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পূজার সঙ্গে কেন্দ্র করে উদ্যোগ নিচ্ছেন। তিনি তো সমাজসেবী কাজে যুক্ত আছেন দীর্ঘদিন থেকে, আমরা দেখেছি। আজকাল টিভি মিডিয়ার যুগ, আমরা দেখতে পাই। তার মনে হয়েছে যে আমরা পূজা কমিটির পাশে দাঁড়াই, তার মনে জেগেছে, এই জন্য তিনি সমস্ত পূজা কমিটির পাশে দাঁড়িয়েছেন। যারা অসহায় ব্যক্তি যারা আছেন, যারা পুজোতে কোনো জামা কাপড় কিনতে পারেননি, তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বন্যা কবলিত এলাকায় তিনি দিয়ার ফরেজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সামনে পুজো চলে এলো, তো শুধু সমাজমূলক কাজ করবেন আর পূজা কমিটির লোকের পাশে দাঁড়াবেন তাই তো হতে পারে না। তার মনে হয়েছে যে আমাদের স্বর্গীয় জগন্নাথ চৌধুরী মশাই যেভাবে সমাজের পাশে সমাজের লোকের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তারই তো পুত্র। তার মনে হয়েছে বলেই তিনি জাগিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাদের পাশে। শুধু ফারাক্কা বিধানসভা নয়, আমি তো শামসুরগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত। আমি বক্তব্যের মধ্যে বললাম 2018 সালে আমি দুর্গাপূজা করেছিলাম একটা কারণকে কেন্দ্র করে, 3 মিটারের মধ্যে 2টা দুর্গাপূজা হয়। তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বলে সেই সময় আমি পুজোটা করতে পেরেছিলাম। আজকে আমার 8 বছর পদার্পণ করলো। শুধু তাই নাই, ধুলিয়ানে সিংপাড়ায় যে মহিলা কমিটির টিম আছে সেই পূজা কমিটি তিনি উদ্বোধন করতেন। আজকে মুর্শিদাবাদ জেলায় কার্নিভালে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তিনি ডাকলেই সবারই পাশে থাকেন, দাঁড়ান। এবং ধুলিয়ানে একটা দুর্যোগ ঘটে গেল জুন মাসে, আপনারা সকলেই জানেন। সেই সময় ধুলিয়ানে বেদবন এলাকায়, জাফরাবাদ এলাকায়, রানীপুর এলাকায় যে ঘটনা ঘটেছিল তাদের পাশে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সবসময় দাঁড়িয়েছিলেন এবং আমাদের মাধ্যমে তিনি তার দান করেছিলেন। চাল থেকে শুরু করে আর্থিক সহায়তা থেকে শুরু করে টাকা পয়সা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এটা তো আমি দৃষ্টান্ত উদাহরণ একজন ধুলিয়ান বাসী হিসাবে। তিনি সবসময় শুধু ফারাক্কা বাসী না, শামসুরগঞ্জ বাসী, শামসুরগঞ্জে তো ভোটার তিনি। আমরা দেখতে চাই যে শামসুরগঞ্জ না, ফারাক্কা বিধানসভায় তিনি অভিভাবকের ভূমিকা পালন করুন। এটা ফারাক্কাবাসীর স্বপ্ন। আজকে যারা পূজা কমিটির লোক বক্তব্যের মাধ্যমে সেই কথা কিন্তু উঠে এসছে। তিনি আগামী দিনে ফারাক্কা বিধানসভার অন্তর্গত যে আগামী দিনে যে দিনটা আসছে, যারা এসছেন এই কমিটির লোক তারা বক্তব্যের মাধ্যমে বললেন যে আমাদের অভিভাবকের ভূমিকা আগামী দিনে সুনীল চৌধুরী মহাশয় পালন করবেন। বক্তব্যের মাধ্যমে উঠে এসছে, আমার কথা না, পূজা কমিটির বিভিন্ন কর্মকর্তাদের কথা। আমি রাহুল মন্ডল, আমি ধুলিয়ানের একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী।